Так, 26 марти 2021 милодӣ бинои Шарқи Озод ва як гурӯҳи мутамарказ ба тамом муташаккил ба самти театри Конибодом. мо интизор ки чизи нағз мешавад. Вохӯрӣ дар Конибодом. По одной версии Низама Хабибулаевича она родилась в Ташкенте, потому что тяжелые годы были, семья там перешла к родным в Ташкент, она якобы там родилась. Но по другой версии она родилась более такой принятой у нас, родилась в Канибадаме, потом семья перешла в Ташкент. ҳамсафарои нағз, баъзе гапҳои нағз гуфтем. баъзе ҳои анча ғайбат кардем, баъзе спектаклҳои таҳлил кардем. сафар кардем. Лек барф шурем, ма барфа ки нағз бибинам. Мана ҷои нағз омадем. Гап дар сари ин ки мо ҳамин вақте ки ду духтур мешинад гап мезанад, байни гапи ваёба ҳеҷ кас даромада наметавонад, чунки истилоҳоти соҳаи онҳоя фақат худашон мефаҳмад. Аммо вақте ки гап дар бораи театру киною вай мера, ҳама мутахассис ҳама мутахассис ба гап намерасад. Ман имрӯз як суҳбати бисёр ширини ҳирфавӣ кардем. Бигзор мавқеъҳои мо аз ҳамдигар фарқ дошт, лекин мо як суҳбати ҳирфавии хуб кардем ки ин чиза мо бисёр кам мебинем. Ҳарчанд ки бояд ҳар рӯзи зиндагии мо, ҳар рӯзи кори мо бояд ҳамин хел суҳбатҳо бошад. Во-первых, я тоже хотела присоединиться к тому, что сказали сейчас коллеги. Действительно замечательно идет наша поездка. Мы обсуждаем спектакли, мы обсуждаем кинофильмы, мы вот все полностью спорим, мы спорим, мы и настолько наслаждаемся этими разговорами. И спасибо большое вот вам, Талер, спасибо приглашающей стороне, этому театру гуманитарному. Да, мы очень рады, благодарны и вот прям едем с наслаждением. Спасибо большое. Дурни мошин ба клуби театршиносҳо. Акай ронанда пеша нигоҳ кардам мегӯяд ки хаста нашидан суҳбатҳои мо. Не. Да? Не. Ин мардак ба ҳолати шок ба Oynaş hayakum gönder ismi. майлаша. Хоб 101 километр ин бачаҳои мо мехоҳанд ки то Конибодом пиёда раванд. Шумо дидесен 101 километр. ман айнами одамо дар торикӣ рафтем аз Одилбуга ҳамҷо гапта дод зад. спектакл агар ку спектакл хоб агар пагоҳ равам ки ин қадар азоб қадӣ. спектакли сус бошад, бачаҳои Конибодом эҳтиёт савето. дару девора шикаста мебурам. 9 соат рав бахай. 9 соат ҳоли айни бая. 5 соати дига пеш ба. Эвой. Садои хуб, сағра да ағба давидесай. Бачаҳо дар қафоянд. Доса давидесем машқи бегоҳи рӯзӣ. Хелиша дар таърихи рӯз ёд надорам барои як спектакл 9 соат рав бирай. Вой дод садои қу. Вот тақдири мо ҳамин шудааст ки мо километр ба километр сиёмка мекунем. 27 март саат 00:11 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 бозанин уже 14 соат. соат 1 шаб шоҳрои Душанбе, Конибодом, Шаҳристон. устод качелик дорад, хеле роҳат, ором. лаззати одати тифлӣ наравад аз ёдам, гар ба тобут равам, шеваи гаҳвора кунам. айвой гур дар сари садои қушавад ки моро саргардон кардод. умедворам ки дари моро бикушанд ва Одилу Аксу Табарову Лоласанам хоб раванд то пагоҳа намоиши қура бубинанд. баъд аз 12:30 соат 3:30 ба вақти Конибодом бачаҳоро мо дар меҳмонхона монда будем ва ман нима шабам бошад гуфтам бирем дохили театр шавем ва умедворам ки пагоҳ моро як нафснамоиши бисёр хуб бояд интизор бошад ва аз ин чароғе ки дар паст мебинем ки рӯшан аст маълум аст ки дар ин театр ҳанӯз одамо берунанд
و این آدمی هم که بیرون میبرد میبینید که پگان نمایش دارد ولی بیدار است. خب لولا سنم با فکرتون نمایشه که ما تماشا آمدیم پیش از تماشا بگید که ارزش اون دارد که ما 400 کیلومتر در 12 ساعت طی کرده بیاییم. Да, это стоило того, Да. чтобы 12 часов Да. вчера застрять на перевале, Да. стоять и ждать того момента, когда мы наконец прикоснемся к этому театру, к Канибадамскому, известному нашему театру, тем более с ним работает такой известный наш мой любимый خسته میشم به این معنی که قوت زیاد طلب میکنه. آها فیزیکی. قوتی از حد زیادی فیزیکی طلب میکنه. قوت هم کمی میکنه. نمیرسد.
همیشه همین چیز مشکل ولی خواهش و روح آماده است همیشه بله البته اومده است. برای کار. رحمت دو دقیقه پیش از نمایش خامت به نمی دارید نی؟ صحنه ده همین وقتی که جمع شده همونجا باید نمایش های دیگه من پشت صحنه را دیدم که خیلی وضعیتون بد بود خیلی گرفتار بوده پشت صحنه این دفعه دیگه خیلی این دیگه خیلی نمایشه همراه شدیم برای کار طرف صحنه میرم بچه با یک جمله وصف که فقط زیاد نه یک جمله با یک جمله هم خیلی وصف میکنم که وقتی من از همین هنری بچه ها همین تئاتری که بچه ها کار میکنن دوست داشتم در تعجب بودم ولی خیلی برداشت‌های زیاد داشتم. تنها میگویم که احسن و آفرین به هنرمندانی که این گونه زیبا نقش آفریدن و همه را مفتون کردن. من چند وقت باز هم خیلی نمایش دیدگی نبودم. بسیار زیق بودم. تشنه همه خیلی نمایش حاضر آمده راحت کردم. نمایشی که عقلها را عقلها یاری دهد. با یک جمله نمایش نقد کن با یک جمله چی گم تمامی حیات و بود و شدی تمامی هنرمندایی که اصلا حوض جوان هستیم گفته بود آموزنده بود. این نقد برای من تنقید نمیدونم چگونه تنقید کنم لیک اون نفرانی که این اثرها رو نخوندن گمان میکنم که آنقدر فهمیده نمیتونن. این نقد نمایش که نبود نمیتونم دیگه سلامت باشی تنقیدش نبود. همه خوب بود همه خوب. با منتالیته و شرایط امروزه و فرهنگ تاجیکانه نزدیک نیست. تو شما حالات با نستید می؟ درام برام شما حالات با نستید می؟ ما همون صحنه می‌داریم حالات بریم استاد حالات با نست می؟ استاد حالات با نستید می؟ یه ما حالت نیست ما به حالت باز میکنیم او چه بعد صحنه بعد 3 ساعت دیگه گفتم سر قبل شینر کو این تئاتر این سالهای وایده 60م تئاتر است فرجام چیموندان سریت ما یا برو هر دوشه یک بار که به خدا قهرمان ملت اینا برابری ما پرجواد میکنن کار میکنن چرا نبرمد پاکلامبا خب بچه‌ها نتیجه همه زحمت‌های 12 ساعته راه ما بود که از دوشنبه ما خیلی خرسند اومده و عادل در کادر مید استاد با یک جمله‌ای که من بسیار خواهشش دارم سوپر. اگر یک جمله کتی با نقد کنیم چی؟ اون رنگ اون سطح تئاتر جهانی معین کردن که ما باید همین سطح کوششی برآمدن کنیم. بله یک جمله کتی تعریف کنید نمایشه گenial یک جمله کتی تنقید کنید Одно предложение критика критиковать. да یک جمله кати Ну нечем критиковать. они Абсолютно. мне как раз таки есть я جمله کتی تنقید کردن. میدونید شما انا غمی ما تماشا بینم کم کاریتون با یک جمله صدای قو نگاه کاملا نو به چخف بازی معاصر چخف هست و گمان میکنم که یک قدمی بسیار جدی در صنعت تاجیک گپی نو حرفی نو و جرأت و جسارت نو یک جمله کتی تنقید کنید نمایشه ما الکه گپمون بسیار گفتیم در محاکمه ها هنوز بعضی لحظه ها پخته نرسیده است از بازی اکتورها در نظر دارم بعضی لحظه ها پخته نرسیده است بعضی کمبودی های نطق و زبان دارد بعضی پیوندهاش نیست که این چیزها البته بعد از آن که سوم و چهارم پنجم بار میرد این چیزها هموار شده میرد سلامت باشید
خب سربالام شد بیننده عزیز صفحه‌های اجتماعی تئاتر کانی بودم و دلیر مالی امیدوارم که راه پیش بیش از 400 کیلومتری که ما آمدیم رفت و برگشت بیش از 800 کیلومتر بیهوده نبود. دیدار در تئاتر